तत्रापि दक्रङ्गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः अस्ति श्रीमदखिल भूमण्डलालङ्कारत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवता सेवित श्रीकामाक्षी देवी सनाथ श्रीमदेकाम्बरनाथ श्रीमहादेवी सनाथ श्रीहस्तिगिरिनाथ साक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यव्रतनामाङ्कित काञ्ची दिव्यक्षेत्रे शारदामृतसुस्थितानाम् अद्वैतसुधार समाधुर्य कमलासन कामिनी धम्मिल्ल सम्बुल्ल मल्लिका मालिका मकरन्दधरी संवस्तिक वान्ति कुम्भ विजृम्भनानन्द तुन्दिलित मनीषि मण्डलानाम् अनवरताद्वैत विद्या विनोद रसिकानाम् निरन्तरालङ्कृतीकृत शान्तिदान्ति भूम्नाम् सकल भुवन चक्र प्रतिष्ठापक श्री चक्र प्रतिष्ठा विख्यात यशोलंकृतानां निखिल पाषण्ड खण्ड गन्धकोद्घाटनेन विशदीकृत वेद वेदान्त मार्ग जन्मद प्रतिष्ठापकाचार्याणां श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य जगद्गुरु श्रीमच्छंकर भगवत्पादाचार्याणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमच्छन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्राणाम् संशयवासिवर्य श्रीमज्जयेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्राणाम् वदन्देवासिवर्य श्रीमच्छंकर विजयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानां च शरणारविन्दयोः साष्टाङ्गं प्रणामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। మైక్ ముందు పెట్టుకో. ఈరోజు వ్యాస పౌర్ణమి గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీ విజయ వినాయక స్వామి దేవాలయంలో శ్రీ పరమాచార్య వేదమార్గ శ్రీ విజయ వినాయక స్వామి దేవాలయంలో లోక కళ్యాణార్థం 9 రోజులు దేవీ భాగవత నవాహ ప్రవచనము. దానికి ముందు వ్యాస పౌర్ణమి ఉంది కాబట్టి వేద పండితులందరినీ మనం ధర్మం కాబట్టి మన ధర్మాన్ని మనం ఆచరించాలి కాబట్టి వేద పండితులతో ఒక గంట సేపు వేద స్వస్తి వేద ఆశీర్వచనం 6:30 తర్వాత ప్రవచనం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఋగ్వేదం ఒక 15 నిమిషాలు ఋగ్వేదం స్వస్తి, తర్వాత శుక్లయజుర్వేదం, తర్వాత యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వవేదం 4 వేదాల వాళ్ళు వ్యాస పౌర్ణమి రోజు మనమందరం ప్రతి మనిషి వేదాన్ని కోసం మనం సత్కార్యం చేసుకోవాలి. ఏ కార్యక్రమం చేసినా ఫస్ట్ వేదానికి చేయాలి కాబట్టి ఈ పరమాచార్య వేద మార్గక్షేత్ర దర్శన ఈరోజు ప్రారంభమైతే వ్యాస పౌర్ణమి కాబట్టి ఋగ్వేదం ప్రారంభిస్తున్నాం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रावस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्माणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादानं प्रणो देवी सरस्वती स्वस्या बृहतः ऋग्वेदाय नमो नमः. ओम
इमं स्तोममर्हाते जातवे एदसे रथामिव सम्माहे मामनीषया भद्राहि नः प्रमातिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा यस्मै त्वमायजासे ससा आधत्य नर्वाक्षे एति दधाते सुवीर्यम् स तु तावनैनामुष्णोत्यं हतिरग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा शके मत्वा समिधं साधयाधि यस्पे देवा हविरादन्त्याहूतं त्वमा आदित्यां आवाहतान् ह्यू उष्मस्यग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा भरा आमेध्मं कृणवा आमा हवीं शीते चितयन्तः पर्वणा वयं जीवातावे प्रतरं सा आधयाधियोऽग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा विशाङ्गोपा अस्य चरन्ति जन्तवोद्विपच्चयदुत चतुष्पदक्तुभिः चित्रः प्राकेत उषसो महां अस्यग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा त्वमद्भर्युरुत होता आसि पूर्व्यः प्राशास्तापोता आजरुषा पुरोहितः विश्वा विद्वाङ् आर्तिज्याधीरपुष्यस्यग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृङ्गसि दूरे चित्सन्तळिदिवाति रोचसे रात्र्या आश्चिदन्धो अतिदेव पश्यस्यग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा पूर्वो देवा भवतु सुन्वतो रथोऽस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूढ्याः तदा जानीतो तपुष्यतावचोऽग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा वधैर्दुश्रंसाम् अपादूढ्यो जहि दूरे वाये अन्ति वाकेचिदत्रिणाः अथा यज्ञाय गृणते सुगं गृध्यग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा यदयुक्ता अरुषारोहिता रथे वाताजूता वृषभस्ये एव ते रवाः आदिन्वसि वनिनो धूमके एतुनाग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा अधस्वनादुतविभ्युपतत्रिणो द्रप्सायत्ते एयवसादोऽव्यस्थिरन् सुगन्धत्ते एतावकेभ्यो रथेभ्योऽग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा अयं मित्रस्य वरुणस्य धाया सेवयातां मरुतां हेळो अद्भूतः मृळासुनो भूत्वे एषां मनः पुनरग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा देवो देवानामसि मित्रो अद्भूतो वसुर्वसो नामसि चारुरध्वरे शर्मन् स्याम तवा सप्रथस्तमेऽग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा तत्ते भद्रं यत्समिद्धस्वेदमे सोमा आहुतो जरासे मृळयत्तामः दधा आचिरत्तन्द्रवीणं च दाशुषेऽग्ने सख्ये मारीषामा वयन्तवा यस्मै त्वं सुद्रविणो ददा आशो नागास्वमादिते सर्वता आता यं भद्रेण शवासा चोदया आसि प्रजावाता राधा सा ते स्या आमा सत्वमग्ने सौभगत्वस्या विद्वानस्माकमायुः प्रतिरेहदे एवान् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदीतिः सिन्धुः पृथिवी उतद्यौः ॐ सप्रत्तथा प्रत्तथा सप्रत्तथा सहसा सहसा प्रत्तथा सदप्रत्तथा सहसा प्रत्तथा सहसा सहसा प्रत्तथा प्रत्तथा सहसा जायामानो जायामानः सहसा प्रत्तथा प्रत्तथा सहसा जायामानः प्रत्तथेति प्रत्तथा सहसा जायामानो जायामानः सहसा सहसा जायामानः सद्यः सद्यो जायामानः सहसा सहसा जायामानः सद्यः जायामानः सद्यः सद्यो जायामानो जायामानः सद्यः काव्यानि सद्यो जायामानो जायामानः सद्यः काव्यानि सद्यः काव्यानि सद्यः सद्यः काव्यानि बट् काव्यानि सद्यः सद्यः काव्यानि बट् काव्यानि बट् काव्यानि बला धत्ता धत्त बट् काव्यानि बला धत्ता धत्त बट् बला धत्त विश्वा विश्वा आधत्त बट् बला धत्त विश्वा अधत्त विश्वा आधत्त विश्वा विश्वेति विश्वा आपश्च चाप आपश्च मित्रं मित्रं चाप आपश्च मित्रं च मित्रं मित्रं च मित्रं धिषणा मित्रं च मित्रं धिषणा मित्रं धिषणा मित्रं मित्रं धिषणा च धिषणा मित्रं मित्रं धिषणा च
धिषणा च धिषणा च साधन् साधंश्च धिषणा च साधन् साधंश्च च साधन् देवाः साधंश्च च साधन् देवाः साधन् देवाः साधन् देवा अग्निमग्निं देवाः साधन् देवा अग्निं अग्निं देवा अग्निं धारयन् अग्निं देवा अग्निं धारयन् अग्निमग्निं धारयन् द्रविणोदान् धारयन् अग्निमग्निं धारयन् धारयन् द्रविणोदान् धारयन् द्रविणोदामिति द्रविणः दां सपूर्वाया सपूर्वाया निविदा पूर्वाया सपूर्वाया निविदा पूर्वाया निविदा पूर्वाया निविदा कव्यता निविदा पूर्वाया निविदा कव्यता निविदा निविदा कव्यतायो रायो कव्यता निविदा कव्यतायोः निविदेति निविदा कव्यतायो रायो कव्यतायोरिमा इमा आयो कव्यतायोरिमाः आयोरिमा इमा आयोरायोरिमाः प्रजा इमा आयोरायोरिमाः प्रजाः इमाः प्रजा इमाः प्रजा आजनयद प्रजा इमाः प्रजा आजनयत् प्रजा आजनयन् मनो नाम अजनयत् प्रजा आजनयन् मनो नाम प्रजा इति प्राजाः अजनयन् मनो नाम अजनयन् मनो नामिति मनो नाम विवस्वाता चक्षासा विवस्वाता चक्षासा द्यान् चक्षासा विवस्वाता चक्षासा द्यान् चक्षासा द्यामपो द्यान् चक्षासा द्यामपो द्यामपश्चाचापो द्यामपश्चा अपश्चाचापो पश्चा देवाश्चापो पश्चा देवाः च देवाश्चा च देवा अग्निमग्निं देवाश्चा च देवा अग्निं धारयेन्द्रविणोदां तमि ईळतेळत तन्तमि ईळत प्रथमं प्राथममि ईळत तन्तमि ईळत प्रथमं प्राथममि ईळतेळत प्रथमं यज्ञसाधं प्रथममि ईळतेळत प्रथमं यज्ञसाधं प्रथमं प्राथमं यज्ञसाधं विशो यज्ञसाधं प्रथमं प्राथमं यज्ञसाधं विशाः यज्ञसाधं विशो यज्ञसाधं विश आरीरारीर्विशो यज्ञसाधं विश आरीः यज्ञसाधमिति यज्ञसाधं विश आरीरारीर्विशो विश आरीराहूतमाहूतमारीर्विशो विश आरीराहूतम् आरीराहूतमाहूतमारीरारीराहूतमृञ्जसानमाहूतमारीरारीराहूतमृञ्जसानम् आहूतमृञ्जसानमृञ्जसानमाहूतमाहूतमृञ्जसानम् आहूतमित्याहूतं रञ्जसानमित्र्यञ्जसानम् ऊर्जपुत्रं पुत्रं भारतं पुत्रमूर्जपुत्रं भारतं पुत्रं भारतं सुप्रदानुं भरतं पुत्रं भारतं सुप्रदानुं भरतं सुप्रदानुं भरतं सुप्रदानुं देवाः सुप्रदानुं भरतं सुप्रदानुं देवाः सुप्रदानं देवाः सुप्रदानं देवा अग्निमग्निं देवाः सुप्रदानं देवा अग्निं सुप्रदानमिति सुप्रदानं देवा अग्निं धारयेन्द्रविणोदां समा आतरिष्वा आमातरिष्वा ससमा आतरिष्वा आपुरवारा पुष्टिः पुरवारा पुष्टिर्मातरिष्वा ससमा आतरिष्वा आपुरवारा पुष्टिः मातरिष्वा आपुरवारा पुष्टिः पुरवारा पुष्टिर्मातरिष्वा आमातरिष्वा आपुरवारा पुष्टिर्विदद्विदत् पुरवारा पुष्टिर्मातरिष्वा आपुरवारा पुष्टिर्विदत् पुरवारा पुष्टिर्विदद्विदत् पुरवारा पुष्टिः पुरवारा पुष्टिर्विदत् गातुं विदत् पुरवारा पुष्टिः पुरवारा पुष्टिर्विदत् गातुं पुरवारा पुष्टिरिति पुरवारा पुष्टिः विदद्गातुं विदद्विदत् गातुं तनायाय गातुं विदद्विदत् गातुं तनायाय
गातुं तनायाय तनायाय गातुं तनायाय स्वर्वित् तनायाय गातुं तनायाय स्वर्वित् तनायाय स्वर्वित् तनायाय तनायाय स्वर्विदिति स्वहावित् विशां गोपा विशां गोपा जानिता गोपा विशां गोपा जानिता गोपा जानिता रोदस्योर्जनिता गोपा जानिता रोदस्योः जनिता रोदस्योर्जनिता जानिता रोदस्योर्देवा रोदस्योर्जनिता जानिता रोदस्योर्देवाः रोदस्योर्देवा रोदस्योर्देवा अग्निं देवा रोदस्योर्देवा अग्निं धारयेन्द्र विनोदां नक्तोषा सावर्णं वण्डं नक्तोषसा सावर्णा मामेम्या आने वर्णं नक्तोषसा सावर्णा मामेम्या आने नक्तोषसेति नक्तोषसा वर्णा मामेम्या आने वर्णं वर्णा मामेम्या आने धापये एते आमेम्या आने वर्णं वर्णा मामेम्या आने धापये एते आमेम्या आने धापये एते आमेम्या आने धापये एते शिशुं धापये एते आमेम्या आने धापये एते शिशुं आमेम्या आने इत्यामेम्या आने धापये एते शिशुं धापये एते शिशुमेकमेकं शिशुं धापये एते शिशुमेकं धापये एते इति धापये एते शिशुमेकमेकं शिशुमेकं समीची एकं शिशुमेकं समीची एकं समीची एकमेकं समीची इति समीची द्यावाक्षामा रुक्मो द्यावाक्षामा रुक्मो रुक्मो द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तः रुक्मो रुक्मो अन्तर्विव्या रुक्मो अन्तर्विव्या अन्तर्विभाति भातिव्या विभाति विविभाति देवा भाति विविभाति देवाः भाति देवा भाति देवा अग्निं देवा भाति देवा अग्निं धारयेन्द्र विनोदां शृण्ये एव जर्भरी शृण्ये एव जर्भरी तुर्भरी जर्भरी शृण्ये एव जर्भरी शृण्ये एवेति शृण्या इव जर्भरी तुर्भरी जर्भरी नैतोषेवा तुर्भरी जर्भरी नैतोषेवा जर्भरी इति जर्भरी तुर्भरी नैतोषेवा तुर्भरी नैतोषेवा तुर्भरी नैतोषेवा तुर्भरी नैतोषेवा तुर्भरी तु इति तुर्भरी नैतोषेवा तुर्भरी नैतोषेवा तुर्भरी परफरिका तुर्भरी नैतोषेवा तुर्भरी परफरिका नैतोषेवेति नैतोषा इव तुर्भरी परफरिका तुर्भरी परफरिका तुर्भरी इति तुर्भरी परफरिकेति परफरिका उदन्यजे वजेमाना जेमानोदन्यजेवो ओदन्यजे वजेमानामदेरु मादेरु जेमानोदन्यजेवो ओदन्यजे वजेमानामदेरु उदन्यजेवेत्योदन्यजा इव जेमानामदेरु मादेरु जेमानामदेरु ताता मादेरु जेमानामदेरु ता मदेरु ताता मादेरु तामे ए मेता मादेरु तामे ए मदेरु इति मदेरु तामे ए मेता तामे ए जरायु मेता तामे ए जरायु मे जरायु मे जराज भजरा मजरम जरायु मे जराज भजरम जराज भजरा मजरम जरायो जराज भजरम मरायो मराज भजरम जरायो जराज भजरम मरायो अजरम मरायो मराज भजरा मजरम मरायो मराजिविति मरायो पज्रे वचच्चारं चच्चारं पज्रे वचच्चारं जारं चच्चारं पज्रे वचच्चारं जारं पज्रे वेति पज्रा इव चच्चारं जारं चच्चारं जारं मरायो मरायुदारं चच्चारं जारं मरायो जारं मरायो क्षद्मे एव मरायो जारं मरायो क्षद्मे एव मरायो क्षद्मे वार्थे स्पर्थे एषु क्षद्मे एव मरायो क्षद्मे वार्थे एषु क्षद्मे वार्थे स्पर्थे एषु क्षद्मे एव क्षद्मे वार्थे एषु तर्तरीथस्तर्तरीथोर्थे एषु क्षद्मे एव क्षद्मे वार्थे एषु तर्तरीथः
क्षद्भेवेति क्षद्मा इव अर्थेषु तर्तरीथस्तर्तरीथोऽर्थेष्वर्थेषु तर्तरीथ उग्रोग्रा तर्तरीथोऽर्थेष्वर्थेषु तर्तरीथ उग्रा तर्तरीथ उग्रोग्रा तर्तरीथस्तर्तरीथ उग्रा उग्रेत्युग्रा नासत्याभ्यां बर्हिरीव बर्हिरीव नासत्याभ्यां नासत्याभ्यां बर्हिरीव प्रप्रबर्हिरीव नासत्याभ्यां नासत्याभ्यां बर्हिरीव प्रा बर्हिरीव प्रप्रबर्हिरीव बर्हिरीव प्रवृञ्जे वृञ्जे प्रबर्हिरीव बर्हिरीव प्रवृञ्जे बर्हिरिवेति बर्हिः इव प्रवृञ्जे वृञ्जे प्रप्रवृञ्जे स्तोमान् स्तोमान् वृञ्जे प्रप्रवृञ्जे स्तोमान् वृञ्जे स्तोमान् स्तोमान् वृञ्जे वृञ्जे स्तोमान् इयर्मि स्तोमान् वृञ्जे वृञ्जे स्तोमान् इयर्मि स्तोमान् इयर्मि स्तोमान् स्तोमान् इयर्म्यभ्रिय एवाभ्रिय एवेयर्मि स्तोमान् स्तोमान् इयर्म्यभ्रिय एव अभ्रिय इयर्म्यभ्रिय एवाभ्रिय एवेयर्म्यभ्रिय एव वातो वातोभ्रिय एवेयर्म्यभ्रिय एव वाताः अभ्रिय एव वातो वातोभ्रिय एवाभ्रिय एव वाताः अभ्रिय एवेत्यभ्रिया इव वात इति वाताः यावर्भागायार्भागाय यो यावर्भागाय विमदाया विमदायार्भागाय यो यावर्भागाय विमदाया अर्भागाय विमदाया विमदायार्भागायार्भागाय विमदाया जायां जायां विमदायार्भागायार्भागाय विमदाया जायां विमदाया जायां जायां विमदाया विमदाया जायां से नाजुवा जायां विमदाया विमदाया जायां से नाजुवा विमदायेति विमदाया जायां से नाजुवा जायां जायां से नाजुवा न्योहतुर्न्योहतु से नाजुवा जायां जायां से नाजुवा न्योहतुः से नाजुवा न्योहतुर्न्योहतु से नाजुवा न्योहतु रथे न न्योहतु से नाजुवा न्योहतु रथे न से नाजुवेति से नाजुवा न्योहतु रथे न न्योहतुर्न्योहतु रथे न न्योहतुरिति निऊहतुः रथेनेति रथेन शन्नो नश्यं शन्नः करति करति नश्यं शन्नः करति नः करति करति नो नः करत्यर्वतेर्वाते करति नो नः करत्यर्वाते करत्यर्वतेर्वाते करति करत्यर्वाते सुगम सुगमर्वाते करति करत्यर्वाते सुगम अर्वाते सुगम सुगमर्वतेर्वाते सुगम मेषाया मेषाया सुगमर्वतेर्वाते सुगम मेषाया सुगम मेषाया मेषाया सुगम सुगम मेषाया मेष्ये मेषाया सुगम सुगम मेषाया मेष्ये सुगमिति सुगम मेषाया मेष्ये मेषाया मेषाया मेष्ये मेष्या इति मेष्ये नृभ्यो नारिभ्यो नारिभ्यो नृभ्यो नृभ्यो नारिभ्यो गवे गवे नारिभ्यो नृभ्यो नृभ्यो नारिभ्यो गवे नृभ्य इति नृभ्यः नारिभ्यो गवे गवे नारिभ्यो नारिभ्यो गवे नारिभ्य इति नारिभ्यः गव इति गवे ओम स्वस्ति చాలా అద్భుతంగా అయింది ఋగ్వేదం. ఇప్పుడు శుక్లయజుర్వేదం ఒక 10-15 నిమిషాల వరకు వారు ఏకధాటిగా ఘనం చెప్పిన అనిరుద్ధ ఘనపాటి, మనకు పూర్వ పరిచయం ఉన్న అచ్యుతరామ శర్మ గారు, తర్వాత వారి శిష్యులు అనిరుద్ధ జోషి గారు, కులకర్ణి వాళ్ళు. శుక్లయజుర్వేదానికి ఇప్పుడు 100 మంది తయారయ్యారు. నెక్స్ట్ ఇయర్కి శుక్లయజుర్వేదం కూడా మనం చేయాలి. ఈ సంవత్సరం చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది. వారు శుక్లయజుర్వేద పారాయణ. స్వస్తి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం గణానాం త్వా గణపతిభ్యో హవామహే ప్రియాణాం త్వా ప్రియపతిభ్యో హవామహే నిధీనాం త్వా నిధిపతిభ్యో హవామహే వతో మమ ప్రణో యక్షత్తర్యవా ప్రపూషా ప్రదరస్వతి ప్రవాగ్దేవీ దాదాతునః యమనం బృహస్పతిమింద్రం దానాయ చోదయా వాచం వ్యక్తోదరత్వదేగ్యోసవితారం చ వాజనం అశ్వినా తేజసా చక్ష ప్రాణేన సరస్వతి వీర్యం వాచేంద్రోబలేనేంద్రాయ తదరంధ్యం గోపాదోషుడా తత్యాస్వావద్యా తపస్వినా వర్తేరుద్రామాయం నయత్పరోనాంతరాగర్గస్పృషన్మసో దుశ్శర్గ సోమత్యో రిపుః తాన ఆవోఢమశ్వినారయం పిశంగాసందృశం ధిష్ణ్యావరిభోవిదం పావకానః సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతి యజ్ఞం వక్తు ధియా వాసుః చోదయిత్రీ సోనృతానాం చేతంతి సుమతీనాం యజ్ఞం దధే సరస్వతి
महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना यो विश्वाविराजति इन्द्रायाहि चित्रभानो सुता निवेत्पायवाः अन्वीभिस्तना पूतासाः इन्द्रायाहि धियेषितो विप्राजोतस्सुतावातः उपब्रह्माणि बाघताः इन्द्रायाहि तोतो जान उपब्रह्माणि हरिवः सुतेदाधिश्वरश्चनाः अश्विना पिबतां मधुसरस्वत्या सजोषासा वृत्रः जुषन्ता अग्ग सोम्यं मधु एष ते निरृते भागस्तञ्जोषस्व स्वाहाग्निनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पुनः सद्भ्यः स्वाहा यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणसद्भ्यः स्वाहा विश्वदेवनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पश्चात्सद्भ्यः स्वाहा वरुणनेत्रेभ्यो वा वरुणनेत्रेभ्यो वा देवेभ्यः उत्तरसद्भ्यः स्वाहा सोमानेत्रेभ्यो देवेभ्यः उपरिसद्भ्यो दुवस्सद्भ्यः स्वाहा ये देवा अग्निनेत्राः पुरःसदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा यमनेत्रा दक्षिणसदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा विश्वदेवनेत्राः पश्चात्सदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा मित्रावरुणनेत्रा वा वरुणनेत्रा वोत्तरसदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवाः सोमानेत्रा उपरिसदो दुमस्पन्दस्तेभ्यः स्वाहा अग्ने सहस्ववृताना अभिमातीरपास्य दुष्टरस्तरन्नरातीर्वर्चोधा यज्ञवाहसि देवस्य त्वा सवितुः प्रासवेश्विनोर्बाहुभ्याम् हस्ताभ्याम् उपाग्रशोर्वीर्येण जुहोमि हतज्ञ रक्षस्वाहा रक्षासान् त्वा वधाया वाधिष्म रक्षो विष्यत्वा वधायामुमा वधिष्म जुषाणोद्भाज्यस्य वेतु स्वाहा अपो देवा मधोमतिरग्रभ्रन्नोर्जस्पतिराजस्वश्चितानाः याभिर्मित्रावरुणा अभ्यषिञ्चन्याभिरिन्द्रमनायन्नत्यरातीः कृष्णा ऊर्मिरातिराष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा कृष्णा ऊर्मिरातिराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि वृषसेनोऽतिराष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा वृषसेनो राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि अर्थेतस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा अर्थेतस्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त ओजस्पतिस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा ओजस्पतिस्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त आपपरिवाहिनीस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा आपपरिवाहिनीस्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त अपाम्पतिरतिराष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा अपाम्पतिरतिराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि अपाङ्गर्भोऽतिराष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा अपाङ्गर्भोऽतिराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि सूर्यावर्त्यसत्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्यावर्त्यसत्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त सूर्यध्वजस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्यध्वजस्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त प्रजक्षितस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा प्रजक्षितस्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त वाशास्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा वाशास्थ राष्ट्रममुष्मै दत्त
मान्दास्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा मान्दास्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्ता शक्वारीस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा शक्वारीस्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त जनभृतस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा जनभृतस्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त विश्वभृतस्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा विश्वभृतस्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त शैष्ठास्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा शैष्ठास्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त आपस्वाराज्ञीस्थराष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त सम्मधोमतेर्मधोमतेभिः पृच्छ्यन्तां महि क्षत्रं क्षत्रियाय वन्दानाः अनादृष्टास्ति दतसहौजासा महि क्षत्रं क्षत्रियाय दधातिः ॐ अन्धन्तमाः तमः प्रविशन्ति विशन्ति ये सम्भूतिम् असम्भूतिमुपासाते
ददातु नः न इति नः अर्यमणं बृहस्पतिं बृहस्पतिमर्यमणमर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रमिन्द्रं बृहस्पतिमर्यमणमर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं बृहस्पतिमिन्द्रमिन्द्रं बृहस्पतिं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय दानायेन्द्रं बृहस्पतिं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय इन्द्रं दानाय दानायेन्द्रमिन्द्रं दानाय चोदय चोदय दानायेन्द्रमिन्द्रं दानाय चोदय दानाय चोदय चोदय दानाय दानाय चोदय चोदयेति चोदय वाचं विष्णुं विष्णुं वाचं वाचं विष्णु सरस्वती च सरस्वती विष्णुं वाचं वाचं विष्णु सरस्वती विष्णु सरस्वती च सरस्वतीं विष्णुं विष्णु सरस्वती च सवितारज्ञ सवितारज्ञ सरस्वती विष्णुं विष्णु सरस्वती च सवितारम् सरस्वती च सवितारज्ञ सवितारज्ञ सरस्वती च सवितारं च सवितारज्ञ सरस्वती च सरस्वती च सवितारं च सवितारं च सवितारज्ञ सवितारं च भाजिनं च सवितारज्ञ सवितारं च भाजिनं च भाजिनं भाजिनं च भाजिनं वाजिनमिति वाजिनं स वा एष महानज आत्मान्नादो वसुदानो विन्दते वसु यं वेद स वा एष महानज आत्मा जरो मरो मृतो भयो ब्रह्मा भयं वै ब्रह्मा भयज्ञ हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेद हरिः ओम् చాలా అద్భుతంగా శుక్లయజుర్వేదం శ్రావ్యంగా విన్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కృష్ణ యజుర్వేద స్వస్తి మా పూజలైన బ్రహ్మశ్రీ శ్రీరామ గణపతి గారు వచ్చారు. మా గురువరేణ్యులు వారు అధ్యక్షం తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపించాలని చెప్పి వారిని కోరుకుంటున్నాను. గురుగారు మీరు కిందన్నా కూర్చోండి. మీరే నాకు గురువుగారు. ఇక్కడ ఎవరున్నా కూడా మీ తర్వాతనే మీ నాన్నగారు మీరు నాకు అన్నం పెట్టినవారు. మీరు ఈ రోజుని ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నా అంటే గురువారం రోజు నేను వేద పాఠశాలలో జాయిన్ అయ్యే ముందు గురువారి దగ్గరికి వెళ్ళిన నేను. వారు గురువారు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసిన. ఆ రోజు నాకు సంధ్యావందనం కూడా అసలు ఏమి రాదు. ఇంట్లో గడవడానికి ఇబ్బంది ఉంది. ఇవి వేద పాఠశాల కీసరగుట్లో వేస్తే అక్షరాలు కూడా వీడికి రావు, వీడు చాలా మొద్దు అని చెప్పి తీసుకొచ్చి వేద పాఠశాల చేస్తే ఆ రోజు గురువారం రోజు నమస్కారం చేసుకుంటే నాకేం రాదని చెప్పి ఆ రోజు ఆయన ఆశీర్వాదం నాకు ఈరోజు ఎంతో సౌఖ్యంగా ఎన్నో భోగాలతో అనుభవిస్తూ ఉన్నా. ఈరోజు ప్రతి మెతుకు వారు పెడుతున్నదే నాకు. మా అబ్బాయికి వారే పెడుతున్నారు. వాళ్ళ కుటుంబానికి నేను ఎంత జీవితాంతం ఎంత చేసినా రుణం ఉండిపోతున్నాను. అందుకు ఈ సేవ అంతా వారు పెట్టిందే, వారు మా గురువారు నేర్పించిందే. నేనేదో అల్పంగా చేస్తున్నా, ఇంకా చేయాలని వారి ఆశీర్వాదం నాకు పరిపూర్ణంగా ఉండాలని, ఏదైనా లోపాలున్నా క్షమించి ఒక తమ్ముడు భావనతో నన్ను ఆశీర్వదించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా. వేరేం లేదు. చిన్న గురుగారు కూడా వచ్చారు, రామన్ గారు. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరిః ఓం. గణానాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం. స ఇజ్జనేన సవిషా సజన్మనా సపుత్రైర్బాజం భరతే ధనానృభిః. పితరమావివాసతి శ్రద్ధామనా హవిషా బ్రహ్మణస్పతిం. స
सुष्टुभासऋक्पता गणेन बलगं रुरोज फलिकगं रवेण बृहस्पतिरुस्त्रिणाहं यशोदः कणिक्रदद्वावशतीरुदाजत् मरुतो यद्भवो दिवो यावः शर्मा वृषभस्तु विष्मान् दाता वसूनां पुरोहोतो अर्हन् सहस्राक्षो गोत्रभिर्वज्रबाहुरस्वासु देवो द्रविणं दधातु यमन् बहवो देवजानाः पन्थानो राजन् दिव आचरन्ति तेभिर्नो देवमहिषर्म यच्छन्न एधि विपदेशं चतुष्पदे बुद्धारक्रमङ्गिराभिर्गृणाणो विपर्वदस्य दृगंहिता द्रोधागंसि कृत्रिमाण्येषागं सोमस्यत पद इन्द्रश्चकार विविमायमानैर्वज्रनखान्यतृणन्नदीना सृजत्पथिभिर्दीर्घयाथै सोमस्य तामद इन्द्रश्चकार विद्वागम् अस्य बन्धं विश्वानि देवो जनिमा विभक्ति ब्रह्मण उज्जभारमध्यान्नीचादुच्चा स्वधयाभिप्रतस्थौ महान् मही अस्तभादद्विजातोत्यागं सत्मपार्थिवजरजः अष्टजनुषाभ्यग्रं बृहस्पतिर्देव यस्य सम्राट् अग्रमभ्यर्त्योजसा बृहस्पतिमा विवासन्ति देवाः विनद्बलं विपुरो दर्दरीति कनिक्रदत्सु वरपोजि यमेव साया प्रथमाप्योच्छदन्तरस्याञ्चरति प्रविष्टा ददाननवगज्जनित्रेत्रदयनां महिमानः सदन्ते सरस्वती उषधापे विशाने समानयोनिमनुसञ्चरन्ति सूर्यपत्नी वितरद प्रजानदी केतुं गृह्वाण अजरे भूरिरतसा मनुतिस्र आगुस्त्रयो घर्मासो अनुज्योतिषागुः प्रजामेगारक्षत्योर्जमेगा प्रथमेगारक्षति देवयूना सोमो अभवद्यातुरीया यज्ञस्य पक्षा ऋषयो भवन्ति गायत्रीं दृष्टुभं जगदे मनुष्टुभं बृहदर्कै युञ्जाना सुवराभरन्निदा पञ्चभिर्धाता विदधा विदय्यत्ता सागस्वश्रेरजनयत् पञ्च पञ्चा मुदन्ति प्रयवेण पञ्चनाना रूपादिक्रतवो वसानाः स्वसार उपयन्ति निष्कृतगुं समानं केतुं प्रतिमुञ्चमानाः योगिस्तन्वते कपदः प्रजानतीर्मध्ये छन्दसः पर्यन्ति भास्मती ज्योतिष्मती प्रतिमुञ्चते नभो रात्रि देवी सूर्यस्य व्रतानि विपश्यन्ति पशवो जायमाना नानारूपा माधुरस्या उवस्थे एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजानगर्भं महिमानमिन्द्रम् देवाहन्तासुराणामभवत्सचेभिः अनानुजामनुजां मामकर्त सत्यं वदन्त्यन्विच्छेतते समस्य सुमतो यथा योजमन्याव अन्यामतिमा प्रयुक्ता मम सुमतो विश्ववेदा आष्टप्रतिष्ठामविदद्धि गाधम् समस्य सुमतो यथा योजमन्याव अन्यामतिमा प्रयुक्ता पञ्चभ्यस्तेरनुपञ्चदोहादां पञ्चनाम्नि मृतवोऽनुपञ्चा पञ्चदशेन क्लुप्ता समानमोऽर्थैरभिलोकमेकम् उदस्य गर्भः प्रथमाभ्योषस्यपामेका महिमानं बिभर्ति सूर्यस्यैका चरद निष्कृतेषु घर्मस्यैका सवितैकान्नियच्छति या प्रथमाभ्यौच्छत्साधेनुरभवद्यमे वनस्पति धुक्ष्वोत्तरामुत्तरागुं समा
ऋषभानभता ज्योतिषाकात् विश्वरूपा च बलिरग्निकेतुः मानवद्धस्वस्यमाना बिभ्रति जरामदरौषागाः पत्नी प्रथमे यमागादह्ना नेत्री जनित्री प्रजाना सती बहुधा शोग्युच्छस्य दीर्णात्मञ्जरयसि सर्वमन्यते पतिं वै देवा आहुतिमजुहवः चीमसुराः देवा अभवन् असुराः कामये तमचीयां स्यादिति कलीरस्तस्य पूर्वगं हुत्वा उत्तरं भूयो जुहुयात् एषा वा उत्तरावत्याहुतिः तां देवा अजुहवः भवन् यद्देवं जुह्वति भवत्येव कामये तपापीयां स्यादिति भूरस्तस्य पूर्वगं हुत्वा उत्तरं गणीयो जुहुयात् एषा वा अवाच्याहुतिः तामसुरा अजुहवः परा भवन् यद्देवं जुह्वति परैव भवति यत्यजामि त्वायाः व्यावृत्यै तारहमत्यं प्रतीक्षते अनध्याजिनमेवैरङ्कराति अग्निहोत्रस्य वै स्थानुरस्ति यज्ञस्थानमृच्छेत् वा अग्निहोत्रस्य स्थानः यत्पूर्वाहुतिः यदुत्तरयाभिजुहुयात् यज्ञस्थानमृच्छेत् पूर्वामाहुतिर्जुहाति यज्ञस्थानमेव परिवृणक्ति भ्रातव्यमेवात्वादिक्रामति अमादीन पुंसायमुपमास्ति एत एव तद्दधाति ॐ प्रातः प्रजात्येव तत् ब्रह्मवादिनो वदन्ति पुरुन्नरति विद्रोहोति भगवद्वे आहुते भवत इति अन्नौ वैश्वानर इति ब्रूयात् एष वा अग्निर्वैश्वानरः यत्रात्मनः विप्राश्न्याति अन्नादेव वैश्वानरे द्वे आहुति जुहोति निर्जुहोति निर्मिमार्ति विप्राश्न्याति सम्पद्यन्ते ऋतवः ऋतोरेव प्रीणाति भवादिनो वदन्ति देवत्यमग्निहोत्रमिति वैश्वदेवमिति ब्रूयात् यद्यदुषा जुहोति इन्द्रात्न यत्तूष्णीं राजावत्यां निर्मिमार्ति औषधीना यद्वितीयं तन्वितृणा यत्रास्याति यद्भाना तस्माद्गर्भा अनश्यन्तो वर्धन्ते यदा चामति तन्मनुष्याणाम् मर्यावृत्या चामति आत्मनो गोपीठाय यज्ञानत्युशुद्ध्यै सपदि स्वकाकृत्यै दिशति दर्शेनेव प्रीणाति विनापर्या वर्तते स्वमेव वीर्यमनुपर्यावर्तते दक्षिणार्धात्मना वीर्यावर्तनः अतो आदित्यस्यैवावृतमनुपर्यावर्तते भवन्तस्य समिद्धे हिरणुप्रहर अशक्तस्थितो वा एष यज्ञः अग्निहोत्र यदनुप्रहरेत् विच्छिन्द्यात् तस्मान्नानुप्रभृत्यम् यज्ञस्य सन्दत्ते अपरिणयति पृथस्यैव रूपमगः पूर्णा पुरस्तात् पुरस्तादुत् मध्यतः पौर्णमासी पौर्णमासीति गादा पौर्णमासीति पौर्णमासी गादेति जिगादा तस्यां देवाः अधिसंवसन्तः वसन्त उत्तमे वसन्त इति संवसन्तः तमे नागे उत्तम
विश्वते तमे नाग इह मादयन्ता मादनन्दामिति मादनन्दा यत्ते देवाः अदतुः भागधैरम् भागते यममावास्ये भागधैरमिति भागधैरम् मावास्ये सम्पतन्तः वास्य इत्यमावास्ये सम्पतन्तो महित्वा वसन्त इति संवसन्तः विश्वेति महित्वा यज्ञम् बिभ्रहे विश्ववारे विश्ववारे रजे विश्ववार इति विश्ववारे रजिन्नः देहि सुभगे सुभगे सुवीरम् सुभग इति सुभगे सुवीरमिति सुवीरम् निवेशने सङ्गमने निवेशनीति निवेशनी सङ्गमने वसूना सङ्गमनीति सङ्गमनी वसूनाम् विश्वरूपाणि रूपाणि वसूनि वसून्यावेशयन्ति आवेशगन्धेत्या वेशगन्धे सहस्रपोषतु सुभगा सहस्रपोषमिति सहस्रपोष सुभगारराना सुभगेति सुभगा संविधानेति संविधाना सोमो प्रथमो सोमादित्यग्नि सोमो वीर्येण वेद्येन वसूने रुद्रादित्यादित्यानिह जिन्वतमिति जिन्वत पौर्णमासमिति पौर्णमास ब्रह्मणा वृद्धौ कृतेन साधौ कृतेनेति सुकृतेन अस्मभ्यम् अस्मभ्यगम् सह वीरा अस्मभ्यमित्यस्माभ्यम् सह वीरागम् रजे सह वीरामिति सह वीरा यच्छतमिति यच्छत आदित्याश्च गिरसः गिरसश्च अदधते दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासौ प्रेक्षन्ने पूर्णमासाविति दर्श पूर्णमासौ सन्देशा गिरसान्निरुक्ता तमिति निः उक्तम् एतौ अपश्यन्तौ जुहवस्ततः दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासौ पूर्वे पूर्णमासाविति दर्श पूर्णमासौ दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासावालभमानः दर्शपूर्णमासादिति दर्श पूर्णमासौ आलभमान एतौ आलभमान इत्यालभमानः एतौ होमौ होमौ पुरस्तात् जुहुरा साक्षात् साक्षादेव साक्षादिति साक्षात् दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासा पूर्णमासाविति दर्श पूर्णमासौ आलभते ब्रह्मवादिनः ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति सः दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासा पूर्णमासाविति दर्श पूर्णमासौ आलभेत दयः यदेनयो लोम अनुलोमञ्च लोममित्यनो लोम प्रतिलोम लोमञ्च प्रतिलोममिति प्रतिलोम विद्यादिति अमावास्याया ऊर्ध्वास्याधा इत्यमावास्यादा ऊर्ध्वन्तत् लोम अनुलोम पौर्णमास्यै लोममित्यनो लोम पौर्णमास्यै प्रतिदिनम् पौर्णमास्या इति पौर्णमास्यै प्रतिदिनं तत् प्रतिलोम प्रतिलोमय्य
यते लोममिति प्रति लोम यत्पौर्णमासे नमासे पूर्वा पौर्णमासेमिति पौर्णमासे पूर्वाभालभेत आलभेद प्रतिलोम लभेतेत्या लभेत प्रतिलोमदेवो लोममिति प्रति लोम नामा लभेत लभेतामो मम क्षीरमान अपक्षीयमानमनो क्षीरमानमित्यप क्षीयमान अन्नपा क्षीयेत क्षीरेण स्वदो होमो ओमो पुरस्तात् जुहुदा सुव्यादमावास्या वास्या वै वास्येत्यमावास्या सरस्वती सरस्वत्यनुलोम लोममेव लोममित्यनुलोम वैनौ वेदामा लभते लभतेमो अमुमाप्यादमान आप्यायमानमनो आप्यादमानमित्या यादमान आप्यादते ध्यायदात्ता वैष्णव आत्मा वैष्णवमेकादशकपाल आत्ता वैष्णवविद्यात्ता वैष्णव एकादशकपालं पुरस्तात् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् पुरस्तान्निः विद्मते सरस्वत्यै सरस्वत्यै करो सरस्वत सरस्वते द्वादशकपालम् द्वादशकपालय्यत् द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् यदा ज्ञेयः आज्ञेयो भवति यद्भिः अग्निर्वै यज्ञमुखमिति रज्ञमुख यज्ञमुखमेव मुखमिति रज्ञमुख एवर्तिम् बुद्धिं पुरस्तात् पुरस्तात्तत्ते वेदत् यत्तैष्णवः वैष्णवा भवति भवति यज्ञः या वै वै विष्णुः यज्ञमेव आरभ्य प्रतनुते सरस्वत्यै सरस्वत्यै तरुः भवति भवति सरस्वते द्वादशकपालः द्वादशकपालो मापास्या द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः अमावास्या वै वास्येत्यमावास्या वै सरस्वती सरस्वती पूर्णमासः सरस्वान् पूर्णमास इति पूर्णमासः सरस्वान्तौ देव एव साक्षात् साक्षादित अक्षात् रभते रभतरुद्रोदि आभ्यान् द्वादशकपालः द्वादशकपालः सरस्वते द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः सरस्वते भवति भवति मिथुनत्वाय प्रजात्यै मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय मिथुनौ प्रजात्या इति प्रजात्यै गावौ गावौ दक्षिणा दक्षिणा समृद्ध्यै इति समृद्ध्यै हव्यगुं हव्यमेभ्य एवैभ्यो हव्येभ्यो हव्यगं हव्यमेभ्यो हव्यं वहति वहति हव्यमेभ्यो हव्यं वहति हव्यं वहति वहति हव्यगौ हव्यं वहत्येतदेतद्वहति हव्यगौ हव्यं वहत्येतदेतद्वहति वहत्येतद्वैवा एतद्वहति वहत्येतद्वै एतद्वैवा एतदेतद्वै देवानां देवानां वा एतदेतद्वै देवानां वै वै देवानामास्य देवानां वै देवानामास्यम् देवानामास्यमास्यं देवानामास्यै यज्ञदास्यं देवानामास्यै यद्यदास्यमास्यै यद्दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासौ यदास्यमास्यै यद्दर्शपूर्णमासौ यद्दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासौ यद्यद्दर्शपूर्णमासौ यो यो दर्शपूर्णमासौ यद्यद्दर्शपूर्णमासौ यः
दर्शपूर्णमासो योदो दर्शपूर्णमासो दर्शपूर्णमासो य एवमेवं यो दर्शपूर्णमासो दर्शपूर्णमासो य एव दर्शपूर्णमासामिति दर्श पूर्णमासो एवमेवं योद एवं विद्वान् विद्वानेवं योद एवं विद्वान् विद्वानेवमेवं विद्वान् दर्शपूर्णमासो दर्शपूर्णमासो विद्वानेवमेवं विद्वान् दर्शपूर्णमासो 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 विद्वान् विद्वान् दर्शपूर्णमासो दजते दजते दर्शपूर्णमासो विद्वान् विद्वान् दर्शपूर्णमासो दजते दर्शपूर्णमासो यजते यजते दर्शपूर्णमासो दर्शपूर्णमासो यजते साक्षात् साक्षात् यजते दर्शपूर्णमासो दर्शपूर्णमासो यजते साक्षात् दर्शपूर्णमासा विदर्श पूर्णमासो यजते साक्षात् साक्षात् यजते यजते साक्षादेवैव साक्षात् यजते यजते साक्षादेव साक्षादेवैव साक्षात् साक्षादेव देवानां देवानामेव साक्षात् साक्षादेव देवानां साक्षादिदिश अक्षादेव देवानां देवानामेवैव देवानामास्य आस्ये देवानामेवैव देवानामास्ये देवानामास्य आस्ये देवानामास्ये जहोति जहोत्यास्ये देवानामास्ये जहोति आस्ये जहोति जहोत्यास्य आस्ये जहोत्येष एष जहोत्यास्य आस्ये जहोत्येषः जहोत्येष एष जहोति जहोत्येष वै वा एष जहोति जहोत्येष वै एष वै वा एष वै हविर्धाने हविर्धाने वा एष वै हविर्धाने 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 वै वै हविर्धानि यो यो हविर्धाने वै वै हविर्धानि यः हविर्धाने यो यो हविर्धाने हविर्धाने यो दर्शपूर्णमास जाते दर्शपूर्णमास जाते रो हविर्धाने हविर्धाने यो दर्शपूर्णमास जाते हविर्धानीति हविः धानि दर्शपूर्णमास जाते दर्शपूर्णमास जाते यो दर्शपूर्णमास जाते प्रातः सायं प्रातः दर्शपूर्णमास जाते यो दर्शपूर्णमास जाते सायं प्रातः दर्शपूर्णमास यादि सायं प्रातः दर्शपूर्णमास यादि दर्शपूर्णमास यादि सायं प्रातरग्निहोत्रमग्निहोत्रतो सायं प्रातर्दर्शपूर्णमास यादि दर्शपूर्णमास यादि सायं प्रातरग्निहोत्र दर्शपूर्णमास जातेति दर्शपूर्णमास याजी सायं प्रातरग्निहोत्रमग्निहोत्रतो सायं प्रातरग्निहोत्रं जहोति जहोत्यग्निहोत्रतो सायं प्रातरग्निहोत्रं जहोति सादं प्रातरिति सादं प्रातः अग्निहोत्रं जहोति जहोत्यग्निहोत्रमग्निहोत्रं जहोति यजते यजते जहोत्यग्निहोत्रमग्निहोत्रं जहोति यजते अग्निहोत्रमित्यग्ने होत्र जहोति यजते यजते जहोति जहोति यजते दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासौ यजते जहोति जहोति यजते दर्शपूर्णमासौ उदते दर्शपूर्णमासो दर्शपूर्णमासो दजते दजते दर्शपूर्णमासा हर 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 दर्शपूर्णमासो दजते इदते दर्शपूर्णमासा हर दर्शपूर्णमासा हर 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 दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासा हर हर हविर्धानि नाम हर हर दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासा हर हर हविर्धानि दर्शपूर्णमासा विधि दर्श पूर्णमासो हर हर हविर्धानि हविर्धानि नाम हर 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 हविर्धानि सुत सुत हविर्धानि नाम हर 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 हविर्धानि सुत हर हरित्यः हविर्धानि सुत सुत हविर्धानि हविर्धानि सुत सुत हविर्धानि हविर्धानि सुत हविर्धानिनामिति हविः
हविर्धानि न स्तुतोय स्तुतस्तुतोय एवमेवय्य स्तुतस्तुतोय एव एवमेवं योर एवं विद्वान् विद्वानेवं योर एवं विद्वान् एवं विद्वानेवमेवं विद्वान् दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासौ विद्वानेवमेवं विद्वान् दर्शपूर्णमासौ विद्वान् दर्शपूर्णमासो दर्शपूर्णमासो विद्वान् विद्वान् दर्शपूर्णमासो ददते ददते दर्शपूर्णमासो विद्वान् विद्वान् दर्शपूर्णमासो ददते दर्शपूर्णमासौ यदते यदते दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासौ यदते हविर्धानि हविर्धानि यदते दर्शपूर्णमासौ दर्शपूर्णमासौ यदते हविर्धानि दर्शपूर्णमासा विदर्श पूर्णमासो यदते हविर्धानि हविर्धानि यदते यदते हविर्धान्यस्ति हविर्धानि यदते यदते हविर्धान्यस्मि हविर्धान्यस्मि हविर्धाने हविर्धान्यस्मेदेत्यस्मि हविर्धाने हविर्धान्यस्मेदे हविर्धानीति हविः धानि स्मेदेत्यस्म्यस्मेदि सद्भगं सद्भमित्यस्म्यस्मेदि सद्भम् इति सर्वं सर्वमिति सर्वमेवैव सर्वमिति सर्वमेव सत्त्वमेवैव सत्त्वगं सत्त्वमेवास्यास्यैव सत्त्वगं सत्त्वमेवास्या एवास्यैवैवास्य बर्हिष्यं बर्हिष्यमस्यैवैवास्य बर्हिष्यम् अस्य बर्हिष्यं बर्हिष्यमस्यास्य बर्हिष्यं दत्तं दत्तं बर्हिष्यमस्यास्य बर्हिष्यं दत्तं बर्हिष्यं दत्तं दत्तं बर्हिष्यं बर्हिष्यं दत्तं भवति भवति दत्तं बर्हिष्यं बर्हिष्यं दत्तं भवति दत्तं भवति भवति दत्तं दत्तं भवति देवा देवा भवति दत्तं दत्तं भवति देवा भवति देवा देवा भवति भवति देवा वै वै देवा भवति भवति देवा वै देवा वै वै देवा देवा वा हर हर वै देवा देवा वा हर हर वै वा यज्ञ यज्ञयम हर वै वा अहर यज्ञयं यज्ञरम हर हर यज्ञयन्न यज्ञरम हर हर यज्ञरन्न भत्या हेतीत्याह विदृदेवत्या विदृदेवत्या विदृदेवत्याः विदृदेवत्यैते नैतेन विदृदेवत्याः विदृदेवत्यैतेन विदृदेवत्यैते नैतेन विदृदेवत्या विदृदेवत्यैतेन जुम्नं जुम् विदृदेवत्यैतेन विश्वे देवत्येते पितृदेवत्या एतेन विश्वे विश्व एतेनैतेन विश्वे रायो रायो विश्व एतेनैतेन विश्वे राजः राजो राजो विश्वे विश्वे राध इषुध्यसि शुध्यसि राधो विश्वे विश्वे राध इषुध्यसि राय इषुध्यसि शुध्यसि राजो राय इषुध्यसीति शुध्यसि राजो राय इषुध्यसीति शुध्यसीति शुध्यसि शुध्यसेत्याह हेति शुध्यसि शुध्यसीत्याह इत्याह वैश्वदेवी वैश्वदेव्याहेतीत्याह वैश्वदेवी वैश्वदेवी वैश्वदेव्याः वैश्वदेव्येते नैतेन वैश्वदेव्याः वैश्वदेव्येतेन वैश्वदेव्येते नैतेन वैश्वदेवी वैश्वदेव्येतेन जुम्नमेतेन वैश्वदेवी वैश्वदेव्येतेन जुम्नं वैश्वदेवीति वैश्वदेवी एतेन जुम्नमेतेनैतेन जुम्नं वृणीत वृणीत जुम्नमेतेनैतेन जुम्नं वृणीत 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 जुम्नं जुम्नं वृणीत पुष्यसे पुष्यसे वृणीत जुम्नं वृणीत पुष्यसे वृणीत पुष्यसे पुष्यसे वृणीत वृणीत पुष्यस इति पुष्यसे वृणीत वृणीत पुष्यस इति पुष्यस इति पुष्यसे पुष्यस इत्याह हेति पुष्यसे पुष्यस इत्याह हेतीत्याह पौष्णे पौष्ण्याहेतीत्याह पौष्णे पौष्णे पौष्ण्याः पौष्ण्येते नैतेन पौष्ण्याः पौष्ण्येतेन पौष्ण्येतेनैतेन पौष्णे पौष्ण्येतेन सासैतेन पौष्णे पौष्ण्येतेन सा एतेन सा सैतेनैतेन सा वै वै सैतेनैतेन सा वै सा वै वै सा वा एषैषा वै सा वा एषा एषैषा वै वा
एषर्गृगेशा वै वा एषर्ग सर्वदे भत्या सर्वदे भत्यार्थे भत्या सर्वदे भत्या सर्वदे भत्यर्गृक् सर्वदे भत्या यद्यत् सर्वदे भत्यर्गृक् सर्वदे भत्यादते सर्वदे भत्या यद्यत् सर्वदे भत्या सर्वदे भत्याय देतयैतया यत् सर्वदे भत्या देतया सर्वदे भत्येति सर्वा देवत्या यदेतयैतया यद्यदेतयच्चैतया यद्यदेतयच्चा यर्चर्चैत जैत यर्चा दीक्षरति दीक्षरत्यर्चैत जैत यर्चा दीक्षरति प्रजा दीक्षयति दीक्षयत्ति चर्चा दीक्षयति सर्वाभिः सर्वाभिर्दीक्षयत्ति चर्चा दीक्षयति सर्वाभिः दीक्षरति सर्वाभिः सर्वाभिर्दीक्षरति दीक्षरति सर्वाभिरेवैव सर्वा दीक्षरति दीक्षरति सर्वाभिरेव सर्वाभिरेवैव सर्वाभिः सर्वाभिरेवैनमेनमेव सर्वाभिः सर्वाभिरेवैनम् एवैनमेनमेवैवैनं देवताभिर्देवताभिरेनमेवैवैनं देवताभिः एनं देवताभिर्देवताभिरेनमेनं देवताभिर्दीक्षयति दीक्षयति देवताभिरेनमेनं देवताभिर्दीक्षयति देवताभिर्देक्षरति दीक्षरति देवताभिर्देवताभिर्देक्षरति सप्ताक्षरगं सप्ताक्षरं दीक्षरति देवताभिर्देवताभिर्देक्षरति सप्ताक्षरं दीक्षयति सप्ताक्षरतु सप्ताक्षरं दीक्षयति दीक्षयति सप्ताक्षर प्रथमं प्रथमतु सप्ताक्षरं दीक्षयति दीक्षयति सप्ताक्षरं प्रथम सप्ताक्षरं प्रथमं प्रथमगं सप्ताक्षरगं सप्ताक्षरं प्रथमं पदं पदं प्रथमगं सप्ताक्षरगं सप्ताक्षरं प्रथमं पद सप्ताक्षरमिति सप्ता अक्षरम् प्रथमं पदं पदं प्रथमं प्रथमं पदमष्टाक्षराण्यष्टाक्षराणि पदं प्रथमं प्रथम पदमष्टाक्षराणि पदमष्टाक्षराणि पदं पदमष्टाक्षराणि त्रीणि त्रीण्यष्टाक्षराणि पदं पदमष्टाक्षराणि त्रीणि अष्टाक्षराणि त्रीणि त्रीण्यष्टाक्षराण्यष्टाक्षराणि त्रीणि यानि यानि त्रीण्यष्टाक्षराण्यष्टाक्षराणि त्रीणि यानि अष्टाक्षराणि यष्टा अक्षराणि त्रीणि यानि यानि त्रीणि त्रीणि यानि त्रीणि त्रीणि यानि त्रीणि त्रीणि यानि त्रीणि 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 यानि यानि त्रीणि तानि तानि त्रीणि यानि यानि त्रीणि तानि त्रीणि तानि तानि त्रीणि त्रीणि तान्यष्टावष्टौ तानि त्रीणि त्रीणि तान्यष्टौ तान्यष्टावष्टौ तानि तान्यष्टावुपोपाष्टौ तानि तान्यष्टावुपोपाष्टावष्टावुपजन्ति यञ्जुपाष्टावष्टावुपजन्ति उपयन्ति यञ्जुपोपयन्ति यानि यानि यञ्जुपोपयन्ति यानि 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 यन्ति यन्ति यानि चत्वारि चत्वारि यानि यन्ति यन्ति यानि चत्वारि यानि चत्वारि चत्वारि यानि यानि चत्वारि तानि तानि चत्वारि यानि यानि चत्वारि तानि चत्वारि तानि तानि चत्वारि चत्वारि तान्यष्टावष्टौ तानि चत्वारि चत्वारि तान्यष्टौ तान्यष्टावष्टौ तानि तान्यष्टौ यद्यदष्टौ तानि तान्यष्टौ यत् अष्टौ यद्यदष्टावष्टौ यदष्टाक्षराष्टाक्षरा यदष्टावष्टौ यदष्टाक्षरा यदष्टाक्षराष्टाक्षरा यद्यदष्टाक्षरा तेन तेनाष्टाक्षरा यद्यष्टाक्षरा तेन अष्टाक्षरा तेन तेनाष्टाक्षराष्टाक्षरा तेन गायत्री गायत्री तेनाष्टाक्षराष्टाक्षरा तेन गायत्री तेन गायत्री गायत्री तेन तेन गायत्री यद्यद् गायत्री तेन तेन गायत्री यत् न ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्राह्मणो ब्रह्मन्ना ब्रह्मन् ब्रह्मन् ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्मन् ब्रह्मन् ब्राह्मण ब्रह्म वर्तसे ब्राह्मण ब्रह्मन् ब्रह्मन् ब्राह्मण ब्रह्म वर्तसे ब्राह्मणो ब्रह्मवर्तसे ब्रह्मवर्तसे ब्राह्मणो ब्राह्मणो ब्रह्मवर्तसे जायतां जायतां ब्रह्मवर्तसे ब्राह्मणो
ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् ब्रह्मवर्चसे जागतां जागतां ब्रह्मवर्चसे ब्रह्मवर्चसे जागतामा जागतां ब्रह्मवर्चसे ब्रह्मवर्चसे जागतामा भवत्तसीति ब्रह्मा जागतामा जागतां जागतामास्मिन्नस्मिन्ना जागतां जागतामास्मिन् आस्मिन्नस्मिन्नास्मिन् राष्ट्रे राष्ट्रेऽस्मिन्नास्मिन् राष्ट्रे राष्ट्रे राष्ट्रेऽस्मिन्नस्मिन् राष्ट्रे राजन्यो राजन्यो राष्ट्रेऽस्मिन्नस्मिन् राष्ट्रे राजन्यः राष्ट्रे राजन्यो राजन्यो राष्ट्रे राष्ट्रे राजन्यै सत्यै सत्यो राजन्यो राष्ट्रे राष्ट्रे राजन्यै सत्यः राजन्यै सत्यो राजन्यो राजन्यै सत्यः शूरः शूरै सत्यो राजन्यो राजन्यै सत्यः शूरः शूरै सत्यै सत्य शूरो महारथो महारथः शूरै सत्यै सत्य शूरो महारथः महारथो महारथः शूरः शूरो महारथो जागतां जागतां महारथः शूरो महारथो दोग्ध्री जायतां महारथो महारथो जायतां दोग्ध्री महारथ इति महारथः यतां दोग्ध्री दोग्ध्री जायतां दोग्ध्री धेनुर्धेनुर्दोग्ध्री जायतां दोग्ध्री धेनुः दोग्ध्रे धेनुर्धेनुर्दोग्ध्रे दोग्ध्रे धेनुर्वोढा वोढा धेनुर्दोग्ध्रे दोग्ध्रे धेनुर्वोढा धेनुर्बोधा बोधा धेनुर्धेनुर्बोधा नट्वान नट्वान बोधा धेनुर्धेनुर्बोधा नट्वान वोढा नट्वान नट्वान वोढा वोढा नट्वानाशुराशुर नट्वान वोढा वोढा नट्वानाशुः नट्वानाशुराशुर नट्वान नट्वानाशु सप्ति सप्तिराशुर नट्वान नट्वानाशु सप्तिः सप्तिराशुराशु सप्तिः पुराधे पुराधे सप्तिराशुराशु सप्तिः पुराधे सप्ति पुरद्धे पुरद्धे सप्ति सप्ति पुरद्धे योषा योषा पुरद्धे सप्ति सप्ति पुरद्धर्योषा पुराधर्योषा योषा पुराधे पुराधर्योषा जिष्टर्जिष्टर्योषा पुराधे पुरयोषा जिष्णुः योषा जिष्णर्जिष्णर्योषा योषा जिष्णुरथेष्टा रथेष्टा जिष्णर्योषा योषा जिष्णुरथेष्टा जिष्णुरथेष्ठा रथेष्ठा जिष्णुर्जिष्णुरथेष्ठा सभेदः सभेदो रथेष्ठा जिष्णुर्जिष्णुरथेष्ठा सभेदः रथेष्टा सभेय सभेयो रथेष्टा रथेष्टा सभेयो युवा युवा सभेयो रथेष्टा रथेष्टा सभेयो युवा श्रेष्ठा इति रथे स्थाः सभेयो युवा युवा सभेय सभेयो युवा युवा सभेय सभेयो युवा युभायुवास्यायुभायुवास्या आस्यास्यास्य यजमानस्य यजमानस्यास्यास्य यजमानस्य रजमानस्य रजमानस्य वीरो वीरो रजमानस्यास्यास्य रजमानस्य वीरः यजमानस्य वीरो वीरो यजमानस्य यजमानस्य वीरो जायतां जायतां वीरो यजमानस्य यजमानस्य वीरो जायतां वीरो जागतां जागतां वीरो वीरो जागतां निगामे 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 जागतां वीरो वीरो जागतां निगामे निगामे जायतां निकामे 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 जायतां जायतां निकामे निकामे नो नो निकामे निकामे जायतां जायतां निकामे निकामे नः निकामे निकामे नो नो निकामे 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 नः पर्जन्यो नो निकामे 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 नः पर्जन्यः निकामे निकामैति निकामे
निकामे पर्जन्यः पर्जन्यानानः पर्जन्या वर्षद वर्षद पर्जन्यानानः पर्जन्या वर्षद पर्जन्यो वर्षद वर्षद पर्जन्य पर्जन्यो वर्षद फलिन्य फलिन्यो वर्षद पर्जन्य पर्जन्यो वर्षद फलिन्यः फलिन्यः फलिन्या वर्षद वर्षद फलिन्यानानः फलिन्या वर्षद वर्षद फलिन्यानः फलिन्यो न फलिन्य फलिन्यो न ओषधय ओषधयो न फलिन्य फलिन्यो न ओषधयः औषधन औषधदान न औषधद पच्यन्तां पच्यन्तामौषधदान न औषधद पच्यन्ताम् ओषधय पच्यन्तां पच्यन्तामोषधय ओषधय पच्यन्तां योगक्षेमो योगक्षेमः पच्यन्तामोषधय ओषधय पच्यन्तां योगक्षेमः योगक्षेमो योगक्षेम पच्यन्तां पच्यन्तां योगक्षेमो न योगक्षेम पच्यन्तां पच्यन्तां योगक्षेमो नः योगक्षेमो न योगक्षेमो योगक्षेमो न कल्पतां कल्पतां न योगक्षेमो योगक्षेमो न कल्पतां योगक्षेम इति योगक्षेमः न कल्पतां कल्पतां न कल्पतां యజమాని గారు 4 పనసలు ఘనం చెప్పాలని ఆశపడ్డారు. ఒక చిన్న పనసతో పూర్తి చేస్తారు. యత్ సమావత్ సమావద్యత్ సమావద్ విద్ద విద్ద సమావద్యత్ సమావద్ విద్ద సమావత్ విద్వ విద్వ సమావత్ సమావత్ విద్వ కథా కథా విద్వ సమావత్ సమావత్ విద్వ కథా విద్ద కథా కథా విద్ద విద్ద కథాత్వం కథా విద్ద విద్ద కథాత్వం కథాత్వం కథా కథాత్వమగ్నిమగ్నిం కథా కథాత్వమగ్నే మగ్ని మగ్ని తంత మగ్ని నదీ జనోదీ జనోగ్ని తంత మగ్ని నదీ జనః అగ్నిమజే జనోజీ జనోగ్నిమగ్నిమజే జనో ననాజీ జనోగ్నిమగ్నిమజే జనో నా అజీ జనో ననాజీ జనోదీ జనో నాహ మహన్నాదీ జనోదీ జనో నాహం నాహమహన్ననాహమితేత్యహన్ననాహమితే అహమిదేత్యహమహమితి సామిధేనీ నాగో సామిధేనీనామిత్యహమహమితి సామిధేనీనా సామిధేనీనాగం సామిధేనీనామితేతి సామిధేనీనామేవైవ సామిధేనీనామితేతి సామిధేనీనామేవ సామిధేనీనామేవైవ సామిధేనీనాగో సామిధేనీనామేవాహమహమేవ సామిధేనీనాగో సామిధేనీనామేవాహం సామిధేనీనామితి సామిధేనీనా ఏవాహమహమేవైవాహం వర్ణం వర్ణమహమేవైవాహం వర్ణం అహం వర్ణం వర్ణమహమహం వర్ణం వేద వేద వర్ణమహమహం వర్ణం వేద వర్ణం వేద వేద వర్ణం వర్ణం వేదేతీతి వేద వర్ణం వర్ణం వేదేతి వేదేతీతి వేద వేదేత్యబ్రవేద బ్రవేదితి వేద వేదేత్యబ్రవేత్ ఇత్యబ్రవీద బ్రవీదిత్యబ్రవీద్యబ్రవీదిత్యబ్రవీద్యతే బ్రవేద్యద్యదబ్రవేద బ్రవేద్యఘృతవద్ఘృతవద్యదబ్రవేద యత్కృతవత్ పదం పదం కృతవద్యత్కృతవత్ పదం ఘృతవత్ పదం పదం ఘృతవత్ పదమనోచ్యతే నోచ్యతే పదం ఘృతవత్ పదమనోచ్యతే కృతవదితి కృతవత్ నోచ్యతే పదం పదమనోచ్యతే ససో నోచ్యతే పదం పదమనోచ్యతే సహ అనోచ్యతే సో నోచ్యతే నోచ్యతే సామా సాగుం సో నోచ్యతే నోచ్యతే సాసాం నోచ్యత ఇత్యనో ఉచ్యతే ఆసామా సాగుం సాసాం వర్ణో వర్ణ సాగుం సాసాం వర్ణః వర్ణో వర్ణాసామాసాం వర్ణస్తంతం వర్ణాసామాసాం వర్ణస్తం వర్ణస్తంతం వర్ణో వర్ణస్తంత్వా పాదం వర్ణో వర్ణస్తంత్వా స్వాతంత్వా సమిద్భిః స్వాతంత్వా సమిద్భిః సమిద్భిరంగిరో అంగిర సమిద్భిరంగిరః సమిద్భిరంగిరో అంగిర సమిద్భిరంగిర ఇదేత్యంగిర సమిద్భిరంగిర ఇదే ఇదేత్యంగిరో అంగిర ఇత్యాహేత్యంగిరో అంగిర ఇత్యాహ
सामिधेनेषु स्वाहेतीत्याह सामिधेनेषु सामिधेनेषु सामिधेनेष्वाहा सामिधेनेष्वेवैव सामिधेने स्वाहा सामिधेनेष्वेव सामिधेनेष्वेवैव सामिधेनेषु सामिधेनेष्वेव तत्तदेव सामिधेनेषु सामिधेनेष्वेव तत् सामिधेनेष्विति सामिधेनेषु एव तत्तदेवैव तज्ज्योतिर्ज्योतिस्तदेवैव तज्ज्योतिः ज्योतिस्तत्तज्योतिर्जनयति जनयति ज्योतिस्तत्तज्योतिर्जनयति ज्योतिर्जनयति जनयति ज्योतिर्ज्योतिर्जनयति स्त्रियस्त्रियो जनयति ज्योतिर्ज्योतिर्जनयति स्त्रियः स्त्रियस्त्रियो जनयति जनयति स्त्रियस्तेन तेन स्त्रियो जनयति जनयति स्त्रियस्तेन स्त्रियस्तेन तेन स्त्रियस्त्रियस्तेन यद्यत्तेन स्त्रियस्त्रियस्तेन यत् यद्यत्तेन तेन यदृचर्चो यत्तेन तेन यदृचः यदृचरितो यद्यदृचस्त्रियस्त्रियरितो यद्यदृचस्त्रियः स्त्रियस्त्रियर्चरितस्त्रियस्तेन तेन स्त्रियर्चरितस्त्रियस्तेन स्त्रियस्तेन तेन स्त्रियस्त्रियस्तेन यद्यत्तेन स्त्रियस्त्रियस्तेन यत् यद्यत्तेन तेन यद्गादत्रियो गादत्रियो यत्तेन तेन यद्गादत्रियः यज्ञायत्रियो गायत्रियो यद्यज्ञायत्रियस्त्रियस्त्रियो गायत्रियो यद्यज्ञायत्रियस्त्रियः गादत्रियस्त्रियस्त्रियो गादत्रियो गादत्रियस्त्रियस्तेन तेन स्त्रियो गादत्रियो गादत्रियस्त्रियस्तेन तेन स्त्रियस्त्रियस्तेन यद्यत्तेन स्त्रियस्त्रियस्तेन यत् यद्यत्तेन तेन यत्सामिधेन्यः सामिधेन्यो दत्तेन तेन यत्सामिधेन्यः यत्सामिधेन्यो यद्यत्सामिधेन्यो वृषन्वतीं वृषन्वतीगुं सामिधेन्यो यद्यत्सामिधेन्यो वृषन्वती सामिधेन्यो वृषन्वतीं वृषन्वदेगं सामिधेन्यः सामिधेन्यो वृषन्वति मन्वधु वृषन्वदेगं सामिधेन्यः सामिधेन्यो वृषन्वति मनो अमिधेन्य इति साम् इधेन्यः मन्मन वृषन्वतीं वृषन्वते मन्वाः वृषन्वतीं वृषन्वति मन्वाः वृषन्वतीमिति वृषन्वती मन्वाहतेन मन्वाहतेन आहतेन तेनाहतेन पुद्गस्वती पुद्गस्वती तेनाहतेन पुद्गस्वती गोमतेर्न उषासः वीरवती सदमुच्चन्तु भद्राः दुहाना विश्वतः प्रपीनाः यूयं पादस्पत्तिभिः सदा नः हरिः ओम् ఇంతవరకు యజుర్వేద స్వస్తి పూర్తయింది. సామవేదం వాళ్ళు వస్తున్నారట వర్షంలో, ఒక 5 నిమిషాలు లేట్లో ఉన్నారు. ఒక 5 నిమిషాలు మీరు అథర్వణ వేదం, తర్వాత సామవేద 5 నిమిషాలు, తర్వాత స్వస్తి పూర్తి అయిపోతుంది. ఒక 10 నిమిషాలు ఓపికతో ఉండండి. మీ అందరికీ చాలా పనస చెప్పించి ఇబ్బంది పెట్టినా ఏమనుకోకుండా ఒక 10 నిమిషాలు 5:30కి పూర్తి చేసేస్తాం. ృదం మంత్రోయోనీయా బభూవామృతాసుర్ధమానస్సుజన్మా అదబ్ధాసుర్భ్రాజమానో హే వత్రితో భర్తాదాధారత్రీణి ఆయో ధర్మాని ప్రథమస్య సాధతతో వపూ శ్రీకృణుష పురుణి ఆశ్చర్యోనిం ప్రథమ ఆవివేశాయో వాచమను కాంచికేత యస్తే శోకాయ తన్వో రిరచక్షరధిరయోను స్వాహ అత్రాదుభేద అమృతాని నామాస్మ వస్త్రాని విషయరాయంతాం
प्रयदेत प्रदरं पूर्वङ्गुस्तदस्तदतिष्ठन्तो अजुर्यम् कविशुषस्य मातरा रिहाने जाम्यैर्यं पतिमेरयेथाम् तदोषुत महत्प्रोधुमन्नमः कविः काव्ये न कृणोमि यत्सम्यञ्चावभियन्ता वभिक्षामत्र महीरोधचक्रे वा वृधेते सप्तमर्यादाः कवयस्तुतक्षुस्ता सामिदेक मध्यो हृगात् आयोर्हस्कम्भौपामस्य नीडे पथां विसर्ज वरुणेषु दस्थौ उतामृता सर्वृता एनि कुर्वन्नसूरात्मा तन्नवा आस्तत्सुमद्गुः उत वा शक्रोरत्नन्दगात्योर्जया वायत्सजोदेहविर्दाः पुत्रः क्षत्रमेण ज्येष्ठं मर्यादमव्ययन् स्वस्तये दर्शन्नुतावरुणयास्ते निष्ठा आवरव्रततः कृणवो वपुषे अर्थमर्धनपयासा पृणक्षर्ध सुष्मवर्धस अमुरा अवोर्धानसखायं वरुणं पुत्रमदित्यायशिरम् कविशस्तान्यस्मै बभो शवोजामरोदासि सत्यवाचा प्राप्य आसीदीयमान एव प्रजापतिं समैरयत प्रजापति सुवर्णमात्मन्नापश्यत्तत्प्राजानयत तदेकामभवत्तल्ललामा भवत्तन्महदा भवत्तज्येष्ठ तद्ब्रह्मा भवत्तत्तपो भवत्तत्सत्यमा भवत्तेन प्राजायत ब्रह्महवायुधमग्र आसीत् स्वयं द्वेकमेव दुभैक्षतमहद्वैक्षम् तमेवास्मि हन्ताहं देवमन्मात्रं द्वितीयं देवन् निर्मम इति तदभ्यश्रां नदभ्यतपत्समतपत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य हन्तस्य ललाटे स्नेहो यदार्द्रियमाजायत तेनानन्दत्तदब्रवीद यक्षौ सुवेदमविदामः इति तच्चदब्रवीत् महद्वै यक्षौ सुवेदमविदामः इति तस्मात् भवत्तौ वा एतौ सुवेदौ सन्तौ स्वेद इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः हरि ओम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। శ్రీ పరమాచార్య వేదమార్గ క్షేత్రదర్శిని అనేటటువంటిది సమీప కాలంలో జగద్గురువులు భాగ్యనగరంలో ఉన్న సమయంలో కంచి బాలస్వామి వారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహముతో ప్రారంభించి మన యొక్క సనాతన ధర్మం అలాగనే మన యొక్క సాంప్రదాయాన్ని అక్కడక్కడ వెళ్ళి దాన్ని విస్తరింపచేయాలి అనేటటువంటి సంకల్పముతో ప్రారంభించినటువంటి ఒక విషయం. ప్రతి నెల కూడా ఒక చోట్ల వెళ్ళి మూలపారాయణం చేయాలి. ఎక్కడ కూడా ఉగ్రమైన వాక్ ద్వేషమైన వాక్ అని వేదంలో ఉగ్రం వచః ద్వేషం వచః అనేటటువంటిది చాలా ఘోరమైన వాకు. మన వల్ల స్వీకరించకపోకుండా ఉన్నటువంటి వాక్ ఏంటంటే అది అశనయా పిపాసే హవా ఉగ్రం వచః.
అమ్మా నాకు ఆకలిగా ఉంది, దాహంగా ఉంది అనేటటువంటి వాక్కు ఎక్కడ ఉండకూడదు అని వేదంలో ప్రార్థన చేస్తూ దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని గ్రామంలో కుగ్రామంలో చిన్న చిన్న ఉన్నటువంటి దేవాలయంలో వెళ్ళి ఈ వేద పారాయణాలని చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా సకల క్షేమాన్ని కలిగించు అని చెప్పి ఈ యొక్క గొప్ప సంస్థని స్థాపించారు జగద్గురువులు. దాన్ని మన కందాల రమేష్ అవధాని గారు చాలా విశేషంగా వాళ్ళ యొక్క శిష్య బృందముతో వెళ్ళి ప్రతి నెల కూడా వేదపారాయణం చేసి అక్కడక్కడ క్షేమాన్ని కల్పిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు గురు పూర్ణిమ. ఎక్కడ చూసినా ప్రతి క్షేత్రంలో ప్రతి ఆలయంలో కూడా అందరూ కూడా గురుగురు పూజలు చేసుకొని అందరూ కూడా కృతార్థులు కాబోయేటటువంటి ఒక రోజు గురు పూర్ణిమ. ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కడికి కూడా గురు అనేటటువంటి వాడు చాలా విశేషం. శరీరం స్వరూపం తథావా కలత్రం యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరుతుల్యం మనశ్చేన్నలగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే తతఃకిం 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 తతఃకిమని గురువష్టకంలో భగవత్పాదాచార్యుల వారు ఉపదేశించారు. మనకు ఎంత ఐశ్వర్యమున్నా మన్మథుడైనటువంటి రూపమున్నా ఎన్నో సకల సౌఖ్యము ఎన్నో ధనము ఏది ఉన్నా కూడా గురు చరణారవిందము యందు మన మనస్సు వెళ్ళి లగ్నించలేకపోతే ఏది ఉన్నా ప్రయోజనము లేదు అనేటటువంటి విషయం కోసం గురు అనేటటువంటి వాడు చాలా చాలా ముఖ్యం మన యొక్క జీవితంలో అనేటటువంటి విషయాన్ని బోధిస్తారు. అలా ఈరోజు గురు పూర్ణిమ అనేటటువంటి విషయం ప్రతి సన్యాసులు కూడా ఈ రోజు నుంచి 2 నెలలు అంటే చాతుర్మాస్యం అనేది ఒక 4 రోజు ముందే మనకు ఏకాదశి దశమి నుండి మనకు ప్రారంభమైంది. కానీ కూడా ఈ పౌర్ణమి నుంచి ఆషాఢ పౌర్ణమి నుంచి ఆషాఢ శ్రావణ తర్వాత భాద్రపద పౌర్ణమి పర్యంతం 2 నెలలు అంటే చాతుర్మాస్యం అంటే 4 అర్ధమాసాలు అనేటటువంటిగా లెక్క పెట్టుకొని ఈ రోజు నుంచి 2 నెలలు ఎక్కడ కదలకుండా ఒకే చోట్ల కూర్చొని విశేషంగా చాతుర్మాస్య వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు సన్యాసులు ముఖ్యంగా. ఎందుకోసం ఎక్కడ తిరగరంటే ఇది వర్షాకాలము కనుక వాళ్ళ సన్యాస స్వీకార సమయంలోనే అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్తం అనేటటువంటి యొక్క నిశ్చితాన్ని తీసుకొని వాళ్ళందరూ సన్యాస స్వీకరణం తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రదేశం సంచారం చేస్తున్న సమయంలో వర్షాకాలంలో కింద లోపడబడి కింద నుంచి భూమి నుంచి ఎన్నో పురుగులు బయట వస్తాయి. అప్పుడు వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటే ఆ సమయంలో కాలు పడి అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవనాలు ఎలాంటి పురుగులన్నీ కూడా మృతిస్తే అది చాలా దోషము కనుక ఎక్కడ కూడా కదలకుండా ఒకే చోట్ల కూర్చొని వాళ్ళ దేవత ఆరాధన చేస్తూ ఈ 2 నెలలు మొత్తం కూడా వేదాంత విచారం చేస్తూ ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక కట్టుబాటుతో తీసుకుపోయే సమయం ఈరోజు గురు పూర్ణిమ. చాలా విశేషంగా ఉంటుంది గురు పూజ, వ్యాస పూజ అని చెప్పి ఎన్నో రకరకాలైనటువంటి అన్ని పంచకాలు గురు పంచకం, ఆచార్య పంచకం, వ్యాస పంచకం అనేటటువంటి ఎన్నో పంచకాలకి విశేషంగా పూజలన్నీ చేసి ఎక్కడ కదలకుండా మన కోసం వాళ్ళు పూజ చేసేది సన్యాసులకి ఎటువంటి సంకల్పం మనలాగా మమ సహకుటుంబస్య గోత్రాలు ఏమి ఉండదు వాళ్ళకి. మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏముంటుందంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కడు చిన్న చీమ నుంచి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ పర్యంతం అందరూ కూడా సౌఖ్యంగా ఉండాలి, ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా క్షేమమైనటువంటి ధార్మికమైనటువంటి జీవనం వాళ్ళు గడపాలి అనేటటువంటి సంకల్పంతో ఈ గురు పూర్ణిమ నాడు వాళ్ళందరూ ఆ వ్రతాన్ని స్వీకరించుకొని మన కోసం తపస్సు చేస్తున్నటువంటి ఒక సమయం ఇది. ఇలాంటి గొప్ప రోజు అందరికీ కూడా సన్యాసులకి మాత్రం లేకుండా గృహస్థుడు బ్రహ్మచారులందరికీ కూడా ఈ ఒక్క రోజు గురు పూర్ణిమ నాడు విశేషంగా గురు ఆరాధన చేసి వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రభూతులు కావాలి అని చెప్పి మన శంకర రమేష్ అవధాని గారు చాలా విశేషంగా ఈరోజు ఈ గొప్ప వేద సదస్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి వేద బృందం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్వత్ బృంద పక్షాన మీ యొక్క ట్రస్టు ఇతోపి అభివృద్ధిగా మీరు అనుకున్నదన్నీ కూడా నిర్విఘ్నంగా జరుగుతూ ఇలాంటి ఎన్నో మంగళ కార్యాన్ని ఇతోపి అభివృద్ధిగా చేయించాలి. దానికి గురుగారి యొక్క అనుగ్రహం మీకు పరిపూర్తిగా ఉండాలి అని చెప్పి మేము ప్రార్థిస్తూ ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేసుకుంటాం.
సామవేదం. ఓం అగ్నాయ హీవితయ గృణానో హవ్యదాతయ నిహోతా సత్సే బర్హిషే. ఓం నమః సామవేదాయ. ఓం హౌ హౌ
కార్యక్రమం ఇంతటితో పూర్తయిపోయింది. చాలా ఈ కార్యక్రమానికి నేను చేస్తానని ఆలోచన చేసిన వెంటనే మా రామమూర్తి గారు కూడా చాలా వారి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. వారి చేత వేద పండితులందరికీ మనం సత్కార్యం చేస్తాం. Hello.